الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من عزيزي الله رب العزة كرم من دعائي الله رب العزة ميشمه سجمع عبادة الله رب العزة قبول بك ومارا مزيد توفيق بدا. الله رب العزة شكر گزاري ما والله رب العزة هر وحده ما شكرا کریں کہ مارا مبارکیں دیوانانی جوڑ کن کے توفیق الله رب العزة دا ایگو مبارکیں هم دستے مراتا الله رب العزة آیا توفيق بديها دنيا وآخرتها. وشاكرا ما شكر گزاري إدارة الأوقاف السنية كما را أميتي زي تصريح دا كما ما دري زبانه الله رب العزة لوگاں دین بابتا بیان بکنے. عزيزة الله رب العزة يك حكمته وتي خلقتها كإنسان هر وحدة يوك ببي يا هر مخلوقي هر وحدة بيمت ببي أيا تاهير نرسي أي دل آرام نبي همين شو نعمتي كرر ببي أما وحدة إنسان يا ماتي رسي كودا يدل تاهير جي إنسان نام أربي لبس توكا لحتى علماء فرمايته وشو يستأنس بغيره. إنسان يستأنس بغيره دقيقة قوما يدل تاهيركي دقيقة قوما آرام بي أي وش بك أي ماتي برسي. آدم عليه السلام قول إيوك بتا الله رب العزة أي پہلیگا چه جوڑ کتا حواء کے بشریة ماتے. رسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع. پہلیگا چه جوڑ بتا غرامی وحدة عزيزة سانگ بندی شروع بتا. إنسان مردين وجنينه سانگ بندي شروع بتا. الله رب العزة فرمايته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله رب العزة نعمتات يك نعمتي من السراي كي ماراتي بزن أولي إنسان بتا أي يك جوري يك ماتي أي چي جوري كتا زا مردينا چي جنين جور كتا وجعل بينكم مودة ورحمة دوستي ودل راحتي ودل تاهيري يكي دومي توقع كتجي لتسكنوا إليها كشما ما ينترفا هنشوف شاكي بنندي شتو يكي لوجي سكن كنت نندي شتو مردم جنين ترفا نندي بس هي دل راحت بجنين ترفا गुड़ा ये सांगबंदी शुरू बिताए दाचे ये सांगबंदिया अगर हर इंसान जनीन मर्देन बिबा अगा या जागैया या सांगबंदिया होर बिता गुड़ा ई होरी हर वहदा तक न चली ता या शर्तिया हर यक की बिजा कि मना चे कनगिए मनी सरा चे हा. الله رب العزة فرمايته قرآن توقع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أمين شو حق كجنين سراي أمين شو حق أمين واسطاي هو أمين شو أمين سراي أمين شو أمين واسطاي أمين شو أمين سراي. وللرجال عليهن درجة مردين يجي كمو
بسترين حقا بزا كمو بسترين كمردين جنين مسترين الرجال قوامون على النساء وجنين الفطرات هم شيء كي الله رب العزة بنايته كمزوري يا قالي شكار بتكا يا قبي شكار بتكا يا عكسي شكار بتكا شميك الله رب العزة أي سرا يك مستري إيركوتا قولي مارا وتا يكي دوميا ما وتر وجوس بكنا عزيزة كي همي كي سير كتجينا مبراتا تو زاني كي تي حق شيء تي جنين سرا وتي جنين حق شيء تي سرا ميكماش بلكي زهر ما بل حق وحقوقه كساني مزني ليه ميكماش وشا كي هو ما بين مارا بل حق حقوق تاك اي سانگ بندي هسته مردين وجنينه اي حق هستا والله رب العزة حكمتاچي الله رب العزة وتي حقا بيد شركة موافقة بلكي بلا قد يك انساني مخلوقي حق تيسرا ببي او مخلوق وتي حقا ما في مكان ترى ما بكشي اي حق ما في نبي انچو که شما زانه شهيده چی ما في نبي چی ما في نبي شهيده وام ما في نبي پرچا وام ما في نبي شما قد يكي حقي تا ما في مكان لهتي حقوق استي عزيزة هوري حقا لهتي حق استي انه مردينيگا لهتي جنينيگا ما ان شاء الله باز واحد نزيني شمي وان شاء الله شان بيان كان عزيزة اولي حق همشي كي يكي دومي سرا صبر بكا हर चलोगे हर चाकबंदी तो दोस्ती जरा हो और नबी न जोड़ नबी बे बाज चीज भी दुनिया तो का यक्की दो मिसरा बले सब्र बका सब्र मुझा केदा اصبر وما صبرك الا بالله يا ايها الذين امنوا اصبروا اي ايمان والا تواري الله رب العزة ترفاتي صبر بكنه فان كره منها خلقا رضي بها آخر الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى قالت يك خلقي يك تميزي ترى دوست نبي تلوجيا شيء دقيقة أكيد دقيقة تميزي ترى دوست بي همي के उती जिंदा काबू तहाका उती ब्रांजा दारी इसी तारीफ कुता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान तहा شو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كي برانز نجي هر وحده ومردما اكشي कि इश्तरे मर्दम हकदार तेरे मर्दम के अई गलतियां तो माफ बिकने कहीं लोग ये ने कसाने चीज सरा मर्दम लोग तहा ब्रांज मगी والعافين عن الناس والله يحب المحسنين محسن हमा नेके दर्जाने मस्तने दर्जाएं अगर तो محسني बिते गुड़ा एक आराम में वक्त मुहसिन पे ब्रांज मगर और हकदार तेरे मर्दम हमसे मांगो के लोग तहा तो इस तरह ब्रांज मगर ते लोग की एक अप्पा में जने ना हम गुशे हमिंचो कार ते सराबी हमिंचो मुसीबत लोग तहा ते सराबी मर्द कहते हैं इस तरह ब्रांज मगर तो मुहसिना शामिल पे मेरे चीज लूटी मर्दम ودقيق حقي عزيزة كمرد وتجيني قوما مصيبتا والشيان هر وحدة هور بكا يكي لوگي مصيبات او شكي ماني مصيبتي بل اتو يكي جبتا ناتي وارسي ناتي كسي ناتي چيزي ايهو بل يكي جبتا نا وارسني نا كسني اشياء دوستي گيش بي مرد جن درميانا فاطمة بنت عبد الملك عمر بن عبد العزيز لوقي بتا كي لوقي بتا عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز مسلمان يك حاكمي بتا عادل حاكمي بتا سلمي أكتا أي وحدة حاكم مردم بازار ترتقا
زكاة وصدقة يقوم بتا وتكي كي زيرته كسان زورتك همين شو أي عدل كتا حق كتا وتي دست شير مردما قوما يوشي ما بترتكم عمر بن عبد العزيز كريا روجي ما انت تقري وقاي وشي ما قريت أقول ناسات تجي تيجا قريت تيجي وشي ما تقري وقريت تيجي وشي شوك بترتكم شوك دتك ما قري وقريت تيجي سبحان الله عجيبة تجي ها شي دوم يروت صهبة عمر بن عبد العزيز واشتاو شي أتدرون مما أبكي شو ما زالك ما تشياتش قريب وقايا عمر بن عبد العزيز أبكي لأنني تذكرت انصراف الناس من عرصات يوم القيامة فلا أدري هل أكون من أهل الجنة أم من أهل النار شو ميادات كذا كقيامة عرصات قيامة ميدانا شي مردم واپس با بلمن نزانا ما قجام گروه شامل با کجام مردمان گوما شامل با جنت مردمان گوما یا جهنم مردمان گوما چمی کا بکرتا ودغ لحتي حق عزيزة هوري حق كي يكي دوميا الله رب العزة عبادته ياد بدنته وإن لأهلك عليك حقا تيلوغي حق تيسراي مستني حق مشك أيه ديناته مزبوط بك أيه دين يادا بده قوا أنفسكم وأهليكم نارا وتارا وتلوغو مردما چي آچي ببچاره جهنم آچي नेक दुआई दाता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मर्दें के पाद के शप वहदा दजमाजगी उतलूगिया पाद का नफलवाना हम लूगी वास्ता हूँ जनेन वास्ता हूँ हमें नेक दुआई दात गई अगर यक्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाद ने नज़हत फी वजही या नज़ह फी वजही الماء लाते आप ही ट्रांस को ताई देमा नमाज वास्ता के पाद बेहते हर सांग बंदी अल्लाह रब्बुल इज्जत रजामंदी तहा बित्ते आगुड़ा कामयात भी आई लोग मर्दों गोल शादान बा बने हर सांग बंदी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नाफरमानी लोग तहा भी सांग बंदी दरमियान बित्ते गुड़ा आया राहत नरसी अजीजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अरबअ من السعادة कि चार चीज़ां गोल शादानी है हमजा चार चीजें तेरा आराम करना अवली चीज ذكر كنت المرأة الصالحة नेके जन हमें दुआ كما عمره وحده لوتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله رب العزة مرة नेकी बदे दुनिया علماء इसी तफसीर लगती है कुता के नेके जन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये वाहदा वश्ता क्या कहते तो लोग ये जैन कने दर्चने फظفر بذات دين يعني تنكح المرأة لأربع جنينة चार चीज़ वास्ता करे चार चीज़ें तो का भी तो बड़ा करेगी या के ज़िक्र कुछ के दीनदार बीबी फظفر بذات دين تربت يداك रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन वाला है बड़ा बेदार जब का हर जगह तर दीनदार नरसी आई जाता तरबत की सच्ची जिंदगी का फायदा नहीं आइए खूबसूरती तरफ फायदा नहीं आइए माला तरफ फायदा नहीं बिलका दीनदार भी बांदर उचती अंची चौकते वासा जोड़ का हंची ज़रूरियत वासा तो तीसरा चीज़ कने इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत ودقيقة حق هم عزيزة همشي هوري حقي के यक्की दोमिये गप्पा मर्दमान दीमा जाहिर मका हर चीज़ बित्ते तो मर्दमान दीमा जाहिर मका ना तई माते ना तई गुहारे और ना आवती मर्द गप्पा होती मात गुहारन दीमा जाहिर बिका वो ई मुबारके जा गया चे मलोटा मातानी गुहारानी वास्ता ई पैगाम आ दिया मैंने गुमान हमशे हम पैगाम आया सर भी
मर्दा हम ही गप्पा उशान, जना हम ही गप्पा उशान, हर वहदा मर्द जन तो का खिलाफियत ना इत्तफाकियत ये इत्तफाक शुमा तहताच दीर मरोते हैं, तहताच दीर मरो कोटी तहाइन ना लोग तो काइन ना शुमा तहताच ये ना इत्तफाक दीर मरो अगर दीर शो कुटरंदा मुसीबत इंतजार अवाब बिका अति दस्ता उत्सरा अवाब बेजा उमा माता हम गुशा हर ना इत्तफाकी मर्द जनेश में चौकानी जामातानी निशारानी तहाबी दखल अंदाजी मदिए ता अमा व मलूटा जमे का हमें शेवल शुमा बित कने ए सांग बंदियां रोश्त कने वती हिकमताचे वती अकलाचे शुमा हमें मर्दों मुंह बित कने कि 10-15-20 साल रन ये चौक गुशा के अल्हम्दुलिल्लाह के ये मात पित मल के रबितगा बले अफसोस कि माँ बाज माता गंदे आवती चौक के लोगा वक्त खराब कना बख्श में वजाएं गप्पा कन गाएं बले हकीकती में माशरत तो का भी गाएं अगर ये गप्पा चे अल्लाह लोगा चे चेस मकने देख जा गया चे गुड़ा चेस्ट भी कारा हराब का जब कि माँ कुरान सुन्नत साइग तहा चिरा उगाएं साइग चेरा उगाएं हमें शायद मारा सच्चे मुश्किलात हल का वो दीन दुनिया और आखिरत वास्ता है एक का आखिरत वास्ता नहीं दीन में दुनिया और आखिरत शर का गुरमनी गुमान हमसे त्रियांचे निशारांचे नाकुआंचे कि ना इत्तफाकियत दखल अंदाजी मदिए रंदगी मुसीबत रंदे ने बलोच कमाशा रंदगी हेटर कार न था पूरा हमें गप भी उशिया चरंद अजीजा ما ذكر كنه لهتي حقا مردين حقا جنين سراي برچم مردين ديما کو چم ما مردين ما مردين بلا ما حق ديما نكو مردين के درو نشتگي واجا كماش مردين اي ما چیز ديما کو के دينا مردين के اشتر حق داتا وللرجال عليهن درجة قرآن قبي والدين انتهى عزيزة مردين وجنين باز فرقها هنشو كي هنشو بيدا بي عقيقة مردين دو بسا وجنين جنكي يكي وميراثة للذكر مثل حظ الأنثيين وهما كوم ماستر عزيزة جنيني ببيها بإحكام يا نبي قب كيا وشتا مولا وش رسول صلى الله عليه وسلم وشتا لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة تسجد لزوجها أجمع حكم بداته يكي واسطة سجود بكته كل ما جنين حكم داتك كمردين واسطة سجود بك بل الرسول صلى الله عليه وسلم كسر حكم لداته چیز بارك يكي واسطة سجود بك سجود الله رب العزة واسطة كل داته مزانه كمردين حق يشتري أولي حق همشي مردين عزيزة جنين السرا الله رب العزة فرماته الرجال قوامون على النساء مردين مسترا جنيناني قول أيه قب چيرا ببي پورا سواء چیزیه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قبل ان شاء الله جنينا حقا ذكر كان جنين راضي ما ان شاء الله بلي انا مردين او تلوكيا حكم دا كدين خلاف كاري بك اذا جنين تابداري مكان بلا قد چیزی حکم داتے واجب بتے ایسرا کا حکم چیرا بروتے رسول صلى الله عليه وسلم حديث فرمايته عزيزة كساني كارا عباداتا انت عباداتك ما قوش بدان ما شي هرجاني نكنته بل شي اجر موزع اخر ما بچاره دل راحت بي يتي ما غار ما تقوش بدان انت الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته إذا صلت
المرأة خمسها الجنينة وتي بانشي واحدة نماز وانتا وصامت شهرها رمضان روچك بي رمضان روچي داشتي وحصنت فرجها وتي عزتي آبروي داشت وأطاعت زوجها وتي مرد تابداري كتي مرد طاعت كتي مرد قب سرابي نتيجة شيء قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة ونبوش بدار جنين عزة آبرو خيالة بكنا پنچ واحد نمازة بكنا رمضان روچگا بدارا أيا وشك بي قيامت روچا دارچن کجا بابا جنت لوٹ داخل به چی لوٹی دیگه کجا اجرا لوٹی دیگه جنين وجنين عزيزة بي مرد اجازتا لوگات درميته يك حادثة يبتا رواية كانت بتا رسول صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وتجوك قديمة شيء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كجنينة منا مكنة كدركايا الله رب العزة اللوغان واسطة نماز واسطة بزان يكديبتا صحابة دورة ابن عمر تجوكاتك وشي لا نمنعهن شو ما مناكلني جزا جنين درايق لوغات يك فتني الله رب العزة حكم داتكم وقرن في بيوتكم بضرورته جنين درايق جائز नहीं عزيزا लोगों चे और खास के हमें वाहदा क्या है मर्द गिफ्ता और मर्द इजाजत गुण नहीं एक नाफरमानी बिते देख चीज़ें मंगा निगबारे गप्पा नहीं कि हिजाब सीधा नहीं उसेट जाऊं बारे चे जानते दर कहते हाँ चुके बिज़ा सीरिया या पार्टी या चीज़ या रोगाएं ये चीज़ें नहीं बारे में गप्पा नहीं देगा हिजाब शरई हिजाब तो कभी लोगा चे दर पे आयक नाफरमानी बिज़ा कुते अगर मर्द इजाज़त मदानते बुरा इस सहाबी उष्टा के माँ इजाज़त नहीं कहते को लोगा चे दर है कि फितने ही कुछ दौरा सहाबें दौरा गुड़ मां नहीं हुआ था जिसने चाहिए उसे हर एक क्या दाना ही मर्दों इशारा बस से दाना ही मर्दों ने वास्ता ابن عمر واشتك تو رسول حديث خلافه كان جاي اي قصد نبتا اي مطلب نبتا کہ ما رسول حديث خلافه رواه واشتك جنين درجه فتنه پرچا نماز واسطه ابن عمر تا وفات بيته چوك گوما گپی نکوتا او دقيق حقي مردين جنين شرايك اي جندي بچکندک جنين پیسر ببا बिल्ले के सोबा चे तज़ोहरा काराएं लोग तो का या डन्ना कारा बिता या हर जगह कारा बिता बेचकंदा का ये पेसर भी ये यक मर्द हक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसको तो शतरीन अय्यु निसाء खैर हर एक जन्नत बिता इश्क़ कहाँ हर एक गिफ्ता हूँ लेकिन ये तगा अस्ते अल्लाह दुरुस्त ना बिदा मुझे आमीन वजह तो आमीन ना गो अय्यु निसाء खैर بهترين جنين كجامة رسول صلى الله عليه وسلم فرميته التي تسره إذا نظر إليها تهي بجنده تدلتا هيروا آرام بي بزان ترى وش بي وتطيعه إذا أمر مردين قبا بيجي أجا مردين حكم دا ولا تخالفه فيما يكره في نفسها هر چیز که مردين يتها وش نبي نافرماني مكة ولا في ماله هنا كمردين مالتها فضول خرچي هم مكان فضول خرچي جدا يك واضح لوٹی بلے ہو دیکھے مردين يك حقي جنين سراين سبحان الله يك عبادتي تها كما جنين روچك مبينة فلي روچك مداري اگر مرد يامداي بي مرد اجازته رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه مرد جنين واسه جائز नहीं कि रोचक भी هو ये مرد موجود है سواء بيد اي اجازته ودقيق حقي هم عزيزة جنين سراي مردين واسطة جنين سرا
के ज़्यादा अय्याचे अय ताकता डन खर्च मलूटी लियुनफिक ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. हर यक्की होती दसरसा बेचारी ती दसरसा गेश खर्च मकान हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाता खर्च बिकनते ما جنين حق روقة بيسار ما يقبل بيان كنا كحق وحقوقه هر ما هولا وهر وحدة دقنا وهر جاگة هم دقنا لحتي جاگة جيش بيتكنا لحتي جاگة كم بيتكنا ودقة هم حقي أستي عزيزة مشتركي حقي بالمردين الحق بيان كناني كي هنشو كي مردينا وشبي كي أي جن بسنبهي جنينه هم وشبي كي مرد بسنبهي المردين تيمشي معروف بيكب بجنه. ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة هي شي فرمايتها شي أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي شو منا وشبي كما ترى دولدار بكنا لوجي واسطة هنشو كي منا وشبي كي دولدار بي من واسطة إهم يك رسالة جنين حق شي عزيزة حق بيان كرنا بيسر ما يك چیزی بیان کنا که قیامت روچا یا اسراء و معراج شفا رسول صلی الله علیه وسلم دیتا یا مردکار نیم بادا گفتا كنا جوز كنت رسول صلى الله عليه وسلم شبابته رسول صلى الله عليه وسلم مشان بيتا كأيا دو جان بيتا أيا عدل نكتا شيء نكتة حق نكتا بالحق داتا عدل نكتا شري يكي ظلمك غرا قيامت روچا أمي حالتا كي هني أفسوس كي ما وشما درو زاني چیچو مردینا اگر دومی جنا گنا اولیگا بلوچن تهشه کنا اولیگو نوشه می دنیا تو کای لا وش ايش لقيت دالتي ولينا ترسا الله رب العزة عذاباتي إيه نترسا كقيامة روتا الله رب العزة تشنقي إيه نترسا كالدنيا توكا إيه جنين حقي جرا تمكن أغا يبا الدواي بكا كنا مظلومة يبي زي ظلمي بتاعي جنين السلام ونكو جارك كي مردين هم يصير ظلم بتاع رسول صلى الله عليه وسلم صحابه اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب مظلومة بدواياتي ببات أي رب العزة درميانا إيش حجابني ستو حاي قبول بي قولي مردين إيش زاتي نترسي أي عزته غيرات ما جي إيش زا موشيكي مردينيا منشيا جنيني من نمريني إيقابا ما باز أفسوس إشكني عزيزا إيقابا ما إدا وشنايا كي إداتي إن شاء الله علاج بي بلا دناتي إيقاب دربيان بي فايدة قول ما بزاني عزيزا جنيني أولي حق همشي كيا إيه سانغ بندي شروبي أيا نشانك برسي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدقات يا نشانك أيا نشانك برسي دومي چیز نفقة جنين هرج مردين سراي أنشو كما آية توكا بيان كنت لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وتي دسرة سابچار خرج بكا جنين سراي يكي وشك من جنين كاراي مانغا خرج بديانه أو أقل وقتي تراچي خرج بدي باللي كيا تراچي يشتري غرغاي إيه يك حق ييه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني حق شو مسرا كايا روزي رزق بزا وبوشاك بديه بالمعروف هميت شو كشمه دسرسه وهميت شو كآيني حاجته
هند بنت عتبة اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم كره واشتري كأن أبا سفيان رجل شحيح. أبو سفيان يا कंजूस मर्दे بزا مالي ها بلشيء कंजूसी मर्दे أبزا خرج نكا أتي لوجي وتجاني سرا. الرسول صلى الله عليه وسلم شيء وشتا خذي من ماله ما يكفيك وولدك. أي مالات همين شو بزير بلي سينه همين شو كترا بس بترا وتي شوكا همين جاگه همین چو اهمیتی این چیزی که بلی مرد راضی نہیں وش نہیں تو ای مالا چی زورت کنے تو ویسا جائز ہے چمی کان یہ حقی و امام ابن قدامہ ہم یہ چیزی جماع کتا مغنیہ امام ابن منذرہ ہم ذکر کتا. حسن المعاشرة اني ما گندے مردم در کان ٹھننا بچ کندا گئی کندک دک جاگی رون تو رسا ہنچو لوگا رسی لوگی او چوکا گندی بزا نمشنا بلوچی مرتی بلوچی دیوانی وجه فوال اسی که بلوکان یارتا بلوکان یاری مات کاری بلیاو سجل موڑی بدل بھی ظاہر کی ادا کومنٹ شروع بانک پلان چیز شر نہیں پلان چیز تیار نہیں ماں اتکی گئے ماں کارا بیتی گئے ماں انچو بیتا انچو محنت کتا انچو چی کتا. رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم فرمایته شه خیرکم لأهله. بهتری مردم همشه اینه که دنا مردمانی مدد کن دنا مردمان دیما بچ کن دیه نه بهتری مردم همشه وقتی لوگ مردمانی واسطه. و رسول صلى الله عليه وسلم چون که اثرا توقات که عائشه رضی الله عنها فرمایته کان یقوم بحاجه اهله وتی لوگ یعنی کارا کان لوگ تها إذا أذن خرج للصلاة بعض بيقول خلاص روت نماز طرفه در کے لوگا چه يعني بعض مردين وشي ما مردين يا پلان کارا بکن ما مردين يا پلان کارا کنا تے قدوت کائے تو کیا چاہ رہے تو زندگی تو کا کائے تے دیم مردم. رسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة أسوة حسنة یک نیکی قدوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واسطہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دودھ کا لوگا شیر دوشتا وتی چمپلی واڑ کتگا گوڑا کے شتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو کبے لوگ تو کوڑا دنا میدانا گوڑا یک عسکری قائدی بتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تها یک معلمی بتا یک استادی بتا سکارنو کی بتا لوگ تها یک نیکی مردی بتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشة رضي الله عنها فرمایتا شيء سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته يا وهدي جنگاتي واپس بتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قوما بتا الله أعلم يتزمن بها لأن جنگي بتا يا سفري بتا. اگر شيخ فواز شما یاد که مشایخا یک سفر یاچی پیداک بیتگا ون رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم داتا کہ باقی صحابہ دیما بروے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کتا تلوگی گوما بتگا عائشہ رضی اللہ عنہ ریس کتگی حبسانی گوما ریس کتگی تلوگی گوما. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوڑا کٹتا عائشة رضي الله عنها عفوا كتتا ولي شكرا. عائشة رضي الله عنها شو فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم تا قموا وهدران. عائشة رضي الله عنها قوشت بستا شو يقول فسابقني فسبقني أو لقى فسابقني فسبقته دومي قال شو فسابقني فسبقني. قول الرئيس كنت الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها دومي شكرهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر كتتا. رسول صلى الله عليه وسلم وشتا إيه نايك كريس كنت قلت له بيقوما إنا عميت شيء هذه بتلك شيء إيه أي بدلة قال شكر عائشة رضي الله عنها كتتا شيء إيه أي بدلة. هاد شو بتا معاملة رسول صلى الله عليه وسلم لوجين قوما. رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا جوز كانك بتا شي ما حق الزوجة ما حق زوجة أحدنا علينا عليه
कि यकी लोगी हक चाहिए इस तरह ये हदीस है मैं ये चीज़ें जाने कि मैं शे गप पे मकने शे कार मकने कि मैं लोगी अजियत भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता अन तुतइमहा इज़ा अतअमत أو إذا طعمت أن تطعمها إذا طعمت تويا ورق بارينه أغان توا وتكسوها إذا كسيت أو اكتسيت او أي ورق بارينه يا پوشاک اگر تو وتواستا زو اگر وہ پوشاکی گراک کو گڑا یہ واسطہ ہم پوشاکی بغیر پوچھ بغیر ولا تضرب الوجه دیما مجا دیما چی مجا بعض شاماتی بعض کار حرام کا عزیزہ اللہ رب العزت ہمارا نیکی طرف توفیق بدام رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا کہ استوصوا بالنساء خیرا اما وحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم زانتا کہ منی آخری حج منی آخری وحد دنیا توقع صحابہ در دیما بتگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج بتا اولی حج بتا و آخری ہم حج بتا مردمان دیما اعلان کتگی شو جنینا بسنبالے جنينا بسنبالة استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع پہلیگاچی جنین جوڑ بیتا ہنچو کہ ماں اولی حدیثہ بیان کو ودگیا چیزیں ہم عزیزاں کہ مردینا غیرت بھی ہوتی جن سرا غیرت بھی بیتی ہوتی بالغین چوکان سرا ہوتی گوندوان سرا غیرت بھی بیتے چو مبی کے جنین سنبہیو مردہ گونے ڈرنا تر گایا یہ غیرت بھی کے نامحرمی مرد ای چم سرا کپا مانا وشی کہ بروا جنگ بکنے حجابا نگوما اشان نگوما اینا بری بری کسانے گفٹیاں کار سے عربی یہ مردمہ چی بھی بیتے دعوت توکا یہ چیزن توکا حکمت بھی ہاں چکو میں شیخ بروازہ وشی کہ بری بری یہ مدرکیاں کار اشار رکنے ہیں نی مردم حکمت توکا بھی تو گندے کہ منی لوگی حجاب شر نہیں یا من لوگی اتی شوقان توکا شوق تہاں سنبہی لوگا چی درکے یا منی گوندوئی بالغی گوندوئی حجاب یہ شر نہیں نقاب شر نہیں کڑا ما یہ چیزا بیدارا چمی کہ ترا سجینہ چ پیسر اشیا جوست بھی مردہ جنے جوست بھی چوکانی جوست بھی پتا چوکانی جوست بھی ما موشے کہ جنینا جن کا 15 16 17 سال ہے یہ درگے اسی گوندوئے کتی گوندوئے اسی ماں تو بلو بلکہ اسی عمرہ بیتنا ایسا دو سے چوک بیتا نہیں یہ چیزیں عزیزہ ما دہان بھی دی ہیں و بلوچ قوم عزیزہ تاریخ بلوچہ شما بوانے بچارے غیرت مند قومیں بلائیں جنگانی تہا آگا جنین اتکا ہوتی گشانی دور داتا ہون معاف بیتگا جنگ اوشتا تگا وڑا ہمیں جنین بیتے ہوتی پوٹوان سجی جاگے شنک بکا پتہ مسلمان ہم بھی ما ہوتی دینہ ہم دارے ہوتی قوم عزت و شرف و تاریخ ہم دارے عزیزہ ہر یک کی بشی کہ مولا بلوچان تاریخ نزانا جب کلا رجود انچو کہ دیندار مردم وتی قوم وتی زبان خدمتا کن کس خدمتا نکن کنه ما دعوت دیا وتی گوهارا شما پیتو براتانی مردانی چارگا پیسا شما وب بچاره وتی حجابا امی حجابی قیامت روچا اللہ رب العزت دیما تو بروه بوشتے تو راضی بے تو جانے کہ اللہ راضی بھی حجاب سراغا انا اگر راضی نبی گوڑا اللہ رب العزت رو وحد داتا دنگا تو دنیا اتہائے تو تی حجاب شرکت کنے ہوتی دین شرکت کنے ہوتی نمازان داشت کنے نا محرمان گو متہور نبے اگر ایسا جسمہ چی درات منی گوھار گوڑا رندہ ترا چاند سے نرزی رندہ کتاب نیکیانی بدیانی بند بھی لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها کسانی چیزی بلائیں چیزی درو لکت بیتگان درو ہستا ادھر رندہ جزائے روچے کمت دیگ روچے دگے عزیزاں یک حقی ہم جنینانی ہستی مردینن سرا
या मर्दीन हक़ जनीन शरा हम चुके मैं आखिरी जगह बयान कुतगा के आ यक क़स्सा बेचारा कई क़स्सा यक कब के यक दावती के बेचारा एक क़स्सा बिसक्का ये जनीन आची ये जनीन कहीं में तारीख पर शे क़स्सा बल हम यक क़स्सा أم سلمة أنس بن مالك ماته رسول صلى الله عليه وسلم لوگی بتا اولی مرداران گوڑا چوک کی بتگی نغیر ہمیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا کہ یا ابا عمیر ما فعل نغیر انس بن مالک کسترین برات بتا ای یا شپیہ بزا وفات بتا اشیاء تیران इसे अबू सलमा अतका मर्द लोगा इसे जोरता चौक या पोची तहा कुता या जागे एर कुता लोग तहा कि मर्दा न दिता ता मर्द अतका बेचारे जनीन सबरा ता मर्द अतका वती लोग तहा शामी कुता ओ जनीन इसगुमा वक्त वाबी कुता जनीन दिला बेचारे ورندا شافوا وحدة مردا شافوا وحدة أو شافوا وحدة مردا قندوه جوز كتا رندا قد آل داتك أمانة الله رب العزة زورتا بچار جنين الدل سبرا دومي روچا واقعة كيسي بتا رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم دعاء داتوشي بارك الله لكما في ليلتكما الله رب العزة بركات ما بكاش مشابه قول اشياء ران ده چوكي جنينة بتا ده چوك حافظ قرآن بتا أنس بن مالك برات بتا وهامي أبو سلمة وفات بتا جنين رسول صلى الله عليه وسلم قلتا والعزيزة خلاف وحده نا اتفاقي وحده الله رب العزة مرا سوجي ذات قرآن تهر شي فعظوهن آية قبك سرپدي بده واهجروهن في المضاجع اگا گپے انگا نگے جنین انگا گپ نگے گڑا تحت سرا يكي دومي كرامة به تحت سرا به وابتوا بي حق مديد واضربوهن آخرة هج كارشر نبيتا بڑا بجنته قرآن وش تجنينا بجنيه ها ابن عباس فرمايته وش بالسواك ونحوه سواك سرا سواك شيء مو أنا سواك شيء سواك سرا شو بجنته بذا मतलब ये नहीं कि जनी ने दस्तपादन प्रोशक मतलब चाहिए कि नफ्सी दर्द आया बीबी अब जान कमा गलते तरीके बाज जनी राजी बिकते उसी कि या मर्द में हम सही में भी अगर माला अना जानते परवा बिलाचो मांगो के इब्न अब्बास फरमाते बिस्वाक व नहवा मिच के चीज़ बीबी ना कि भला खैज़रा नज़ीर देन पदेन कने अगर इत्तेफाक़ी अंगा नबी शुमतो का कोड़े एक अकलमंद दे मर्दे ने लोगाचे कौमाचे अकलमंद जनीन से आदा चे और मैं खिलाफ हल करा बोले जनीन वास्ते जायज़ नहीं तो लोगाचे दरबे वो जनीन मर्देन वास्ते हम मांगुशे के अगा जनीन जो नौकर वड़ा भी मर्द जो मूलद वड़ा भी जनीन मर्द कर रहा गुड़ा मर्द नौकर वड़ा भी ते जनीन कर रहा كجام وحدة أمي وحدة حقوق ما سجن ذكر كتا يكي دومي إدرو حقا بديانتي مردوتي حقا بزان جنينوتي حقا بزان وحق وحقوق عزيزا سك بازا باز جزا شقاني لهتي حقا لهتي مالي حقا لهتي باز جز حقا ما قاين قبا بكري ما ديوان سك دراج بي بلي جن دعاء بلوتي مرد واسطة ومرد دعاء بلوتي جن واسطة اجعل لنا من ذرياتنا
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كي مي لوغي مي چو خانچو بق ما گندنے میں دل چم سرد ببا والله رب العزت برکت ما بکا او الله رب العزت هر مرد كنت جاني حقا نزان الله رب العزت اي هداية بدا جاني حقا زانقا ويسر عمل كنقا توفيقا بدا وهر جانيني كنت مرد حقا نزان الله رب العزت شيا توفيق بدا جانينا كاوتي مرد حقا بزان وتلوغا حقا بزان وتشوكت حقا بزان او دغه مستري حقا مش تي جنين سرا وجنين تي سرا هنشك مشروعاته واشتغا كدين مسائل يكي دومياغا يكي سر بديني بسكارينته والدين قائم بك وتي سان بديتها كل الدنيا قائم بي ان شاء الله. هر يكي عزيزا جوستي چيزي استه كنت كنت ان شاء الله. الله رب العزت كرم دعاء لوٹا کہ ہر صحیح گپی مانگو الله رب العزت هي قبول بك. هرچ غلطي में तो कभी الله رب العزت ببخشته ومارا وشمارا درستا تجكي راه سر الله رب العزت بك تام الله رب العزت ملاقاتك أنا هريك جوستي عزيزا شزي استيا كنت كنت. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وببخش ما شوي مباركة واحد زورته.